جناب غریب کو تو پہنچا ہی اس نہج پر دیا ہے. وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے, اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے, اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ قوم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک جو بھی فیصلہ کرے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ آپ بندے کے پتر نہیں بننے والے, تو پھر ہمارے بڑے تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ رشی کے فاتحوں سے ٹوٹا نہ برہمن. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت. کون سی بہترین امت؟ جس کو کہا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا, تم نے حرام نہیں کھانا, تم نے غیروں کا مال نہیں کھانا, تم نے جناب یتیموں کا مال نہیں کھانا, تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا. لیکن وہ امت آج سارے کرتوت کر رہی ہے. پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں. کوئی ہفتے والے دن مچھلیاں کسی کے لیے ممانت آئے تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑے, اللہ ان پر عذاب بھیج دے. کسی کی مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر جاؤ اس طرح شہر کی جس طرف نکل جاؤ وہاں بڑے بڑے پوش علاقے ہیں, بڑے بڑے جناب سوسائٹیاں ہیں اور بڑی بڑی دیواریں ہیں اور بڑی بڑی ان کی چیک پوسٹیں ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت کروائی جائے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جس کے امیروں اور غریبوں کے درمیان جس کے امیروں نے دیوار کھڑی کر دی. بھائی اس قوم کے غریب ادھر رہیں گے اور امیر ادھر رہیں گے. جب دیوار کھڑی کر دی, ایک رات جب وہ سوئے, صبح اٹھے تو غریب امیروں کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی جناب اٹھنے کے اثرات نہیں, کوئی جناب باتوں کی آواز نہیں. تو غریبوں نے کہا ہم جھانک کر دیکھو تو صحیح, یہ آج اٹھے نہیں, خیر ہو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جب غریب قوم نے امیروں کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ کتے اور خنزیر بن چکے ہیں. صرف میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ان کے درمیان تفریق پیدا کیوں کی ہے, جب میں نے جو خود بنایا ہے اپنی قوم, اپنی جناب بندوں کو, اپنے بندوں کو خود کسی کو غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو اونچا بنایا, کسی کو نیچا بنایا, کسی کو بڑا بنایا, کسی کو چھوٹا بنایا. تم نے درمیان میں دیوار کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. لیکن یہ آج ہر طرف یہی تماشا ہے. بنی اسرائیل والے قوم والے سارے گناہ, وہ مولوی ہوں ان میں بھی موجود ہے جی, وہ پیر ہوں ان میں بھی موجود, وہ مشائخ ہوں ان میں بھی موجود, وہ عوام ہوں ان میں بھی موجود, وہ سیاستدان ہوں, وہ کوئی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ان کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہوں. لیکن پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آتا, نہ ڈڈوؤں کا, نہ ٹڈیوں کا, نہ خون کا, نہ بارشوں کا, نہ طوفانوں کا, نہ سیلاب کا. پھر بھی ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, بے رب جہاں تمہارے لیے. اور جمہوریت کے نام پر اور جناب مفاد عامہ کے نام پر, مفاہمت کے نام پر پوری قوم کے وہ جو شخص آیا تھا ہماری وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر, وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے, اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے تو وہ بھی جناب بیچ کر ان کی خدمت کروں گا. اس نے کپڑے کیا بیچنے تھے؟ جو فطرت نے لباس دیا ہے, کھال اور ماس اور گوشت, اس نے وہ بھی نوچنا شروع کر دیا قوم کا. اور کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی قوم, یہ بات پکی ہے. اور یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آئے گا. میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے والد صاحب کو بھی اٹھا کر لے آؤ, اور جو ان کے روحانی باپ ہے بائیڈن کو بھی لے آؤ. تمہاری معیشت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر مداحنت کی ہے, تم نے ختم نبوت پر مداحنت کی ہے, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر رہے ہو کہ نہیں در بدر خار؟ تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ, تسی آ جاندے تواڈے کول موقع سی. بابا جی فرماتے ہیں زندگی چ ایک ویڑا اے آندا کہ بندے نو یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا. کاش کہ تسی سارے رسول اللہ دے در دا فیصلہ کر لیندے. اج تک تانوں سارے کہہ رہے ہیں تسی ڈیفالٹ بھی ہو چکے ہو, تسی جناب منگتے بھی ہو, تواڈے کول ملک بھی نہیں چل رہا. کہنے جی آپ کہتے ہیں جناب سود کو ختم کرنے والی بات, اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی جائز بات ہے, یہ کوئی جائز نہیں, کہتے ہیں یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں دیں گے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا کر پھیلو, اور یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے دامن پھیلا کر پھرو, اور تم امداد دینے جاؤ اور اگلے دروازے بند کرنے کہیں لینے نہ آ جائیں, اور تم دنیا کو امداد دینے کی بجائے یہ بیان دے دو کہ
हम 6 महीने तक इनसे इमदाद लेंगे नहीं, डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। और पूरी कौम इसके साथ बिल्कुल जनाब खड़े हैं जी, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और भाई जमहूरियत जब सारे गरीब मार देगी तब जमहूरियत से जान छुड़ाई जाएगी। आओ आज भी हुजूर के दीन की तरफ, आज भी इन अयाशों की बदमाशियां बंद करो। तुम्हें चाहिए तो ये था कि तुम मिनी बजट पेश करते हुए ये कहते कि हम अपनी अयाशियां खत्म कर रहे हैं। आज के बाद जितने सरकारी जनाब तेल लेने वाली गाड़ियां हैं और गाड़ियां हैं उनका खर्चा हम खुद बर्दाश्त करेंगे। आज के बाद जितने भी हमारे असासे हैं आधे हम वो कौमी खजाने में जमा करवाते हैं। लेकिन उन्होंने आसान हल ढूंढा हुआ है, उनको पता है कि हम लित्तर बढ़ा दें और बंदे बढ़ा दें, कौम खाने के लिए तैयार है जी, कौम खाने के लिए तैयार है। उन्होंने आसानी से तेल की कीमतों में इजाफा किया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया और गैस की कीमतों में इजाफा करके सुकून से फिर क्या करते हैं, फिर तमाशे करते हैं कौम के साथ और कौम को कहते हैं आप इस तरफ लग जाएं, हम अपने जनाब नशा इक़्तिदार में मस्त रहें। और याद रखना कौम की पनाह आखिरी हुजूर का दीन ही है। ये जहां मर्जी फिर ले आखिर वो दीन ही है जो इनको बचा सकता है और वो दीन ही है जो जात से भी मुराद खत्म करता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह रिश्तेदारों से भी खत्म करता है, ताल्लुकदारों से भी खत्म करता है, दोस्तों से भी खत्म करता है और करीबी रफीकों से भी सारी चीजें खत्म करके कौम के खजाने में जमा करवाता है। और जनाब इनको नशा इक़्तिदार ने मस्त किया हुआ है। लेकिन ये याद रखना तुम कौम के जनाब हर चीज लूट चुके हो, लेकिन अब कौम, मैं आप सबसे भी कहता हूं जाएं और जाकर कहें, वो कहते थे कि जनाब मौलवियों ने रोड बंद कर, अभी भी कई बकवास करेंगे कि जनाब इन मौलवियों को क्या जरूरत पड़ी थी, ये ऐसी बात करें। बहरहाल उनसे तो हमें गर्ज नहीं, कम से कम आप कौम के पास जाएं और उसे कहें आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु, भाई कुछ भी ना हो गैरत तो अंदर मौजूद हो। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए मिशन राह है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो यहूदी के यहाँ आपकी ज़ेरा जो है वो रहन पड़ी थी, लेकिन आपके घर में 9 तलवारें लटक रही थी। हाँ, ये तो हमारा, लोग कहते हैं फिर जनाब ये डिफेंस। मैंने कहा भाई बात सुनो, हम भूखे भी रह लेंगे, हम सारी बातें कर लेंगे, लेकिन अपनी गैरत के ऊपर सौदा नहीं करेंगे। हाँ, कल को ये बात जनाब बैनुल अक़वामी इदारे आकर कहें कि जनाब इसको भी बैक रोल करो और इसकी जनाब तादाद को कम कर दो, उन्हें कह दो भाई हम भूखे रह सकते हैं, इसकी तादाद बढ़ाई तो जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिनके हाथों में आपके मुल्क और रियासत का इक़्तिदार है वो बढ़ाने की क्या बात, वो तो इसको खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये इस पाकिस्तान में बाकी रहना है तासुबे क़यामत, और इस पाकिस्तान में इस्लाम का कला बनना है। लेकिन लगता है उसके आसार अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से, अपने जनाब राजों में से और अपनी तदबीरों से इंशाअल्लाह जल्दी ला रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कौम के पास जाएं और उन्हें कहें कि तहरीक लब्बैक जो भी फैसला करे आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। आप तो खड़े हैं ना, आपका काम है कौम से भी जाकर कहें कि वो जनाब कोई नूनिया है, कोई जनाब वो जनाब पीटीआई वाला है, या कोई जनाब जो भी जिस जमात से ताल्लुक रखता है, उसे कहो भाई सारी बातें बाद में, ये मुल्क बचेगा तो तब हम बचेंगे ना। इस मुल्क को जिस नाम पर हासिल किया है वो मुल्क रहेगा तो फिर आगे चल सकेंगे ना। तुम्हारी ये मैं ना खौफे खुदा न शर्म नबी, और ये भी नहीं और वो भी नहीं, आओ हुजूर के दीन की तरफ। उन्होंने तो तुम्हें जनाब गरीब को तो पहुंचाई उस नहज पर दिया है कि जनाब गरीब का पेट्रोल 300 रुपए हो जाए, वो गरीब ये सोचते हुए मर जाता है कि मुझे पैसे मिल भी गए तो मैं लाइन में लगकर डलवाऊंगा कैसे, फिर इसकी बचत कैसे करूंगा। और हमने तो नुस्खा पहले बता दिया हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप बंदे के पुत्र बन जाएं, लेकिन हम आपके आसार ये बताते हैं कि आप बंदे के पुत्र नहीं बनने वाले। तो फिर हमारे बड़े तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि ऋषि के फाकों से टूटा ना बरहमन का तिलिस्म, आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। हमारे बड़े तो फिर हमें वो रास्ता बता कर गए हैं और उस रास्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी चलना जानते हैं और हम अपनी नस्लों को भी सिखा रहे हैं कि हुजूर के साथ वफा करनी कैसे है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला, सिर्फ महंगाई का नहीं है अल्लाह के बंदो, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। वरना पेट्रोल पहले भी महंगे होते रहे हैं और सारी चीजें, हम इसलिए खामोश थे चलो यार इकॉनमी चलने दो। आज जनाब पाकिस्तान का कर्जा 51,000 अरब रुपए हो गया है, 51,000 अरब रुपए।
पिछले एक साल में 23% कर्जे में इजाफा हुआ है। पिछले साल जो था वो पाकिस्तान का तकरीबन कर्जा 41,500 अरब रुपए था, यानी 41,557 या 550 या 55 इतने अरब रुपए था। आज जनाब 50,996 अरब रुपया है। आज के दिन में ये कौम को पहुंचा दिया है। और जो महंगाई की सूरत है वो 12.3% पे थी, अब 25.3। बहरहाल जितने भी आंकड़े लाए जाए भाई, जितने भी आदादो शुमार किए जाएं, सारी मुल्क भी बैठकर आदादो शुमार करे, गरीब को रोटी मिल रही है तो तुम्हारे आदादो शुमार ठीक है, अगर उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच रही तो फिर तुम जितने भी आंकड़े मिलाओ वो सारे गलत है, वो सारे गलत है। उसको जिस तरह मर्जी जहां से मर्जी लेकर आओ, वो सब कुछ गलत है। और चाहिए तो ये था कि अपने प्रोटोकॉल और अपनी अयाशियां और बदमाशियां खत्म करते हैं। ये कौम जो जनाब, और कौम का भी कोई हाल नहीं, एक जनाब वो दुकानें खोले, कोई नई ब्रांड खोले तो जनाब लाखों और करोड़ों रुपए उनकी सेल हो जाती है। कैसे हो जाती है? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह ताला, जब मेरी बात सुनो, जब कौमें और कौम के जिम्मेदारान अपनी फितरत बदफितरती पे उतर आते हैं ना, और उनको किसी चीज की परवाह नहीं होने लगती, फिर अल्लाह ताला जिल्लत उन कौमों का मुकद्दर लिख देता है। हाँ, फिर याद रखना, फिर अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह के निश्तर हैं, तैमूर हो या चंगेज। अब्बासियों की जनाब खिलाफत ऐसे नहीं टूटी थी, उनकी अपनी हरकतें भी ऐसे थी। हाँ, वो सोने और चांदी के जनाब बर्तनों में खाने शुरू हो गए थे, और उनके गरीब जनाब दरवाजे पर जनाब भूखे प्यासे बिलकते मर जाते थे, उनके सिपाहियों की तनख्वाहें पूरी नहीं होती थी। याद रखना, जो कौमें इस नहज पर उतर आए, फिर उन कौमों का निशान बाकी नहीं रहता। यहाँ तैमूरी और चंगेजी सारे मिट गए और सब मिट जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर अपना नाम बाकी रखना है और अपना तशख्खुस बाकी रखना है तो फिर किफायत शारी अपनानी होगी, फिर कौम बनकर रहना होगा। ये भेड़ चाल नहीं, हर कोई अपना अपना सोच रहा है। इस कौमी हिसाब से, और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें हुजूर के दीन के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, उन्हें जाना, उन्हें जाना, और बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। लब्बैक